ሰላም እንዴት ናችሁ? የምልስቲ ቤተሰቦች በዚህ ቪዲዮ ማቴሪያል ኢንትሮዳክሽን ቱ ማኔጅመንት ሞዴል ኤግዚት ኤግዛም ጥያቄዎችን ከሙሉ ማብራሪያ ጋር አዘጋጅቼ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ጥር ላይ ለምትፈተኑ የማኔጅመንት ተማሪዎች እንዲሁም ደግሞ ቢዝነስ ማኔጅመንት ተማሪዎች ይህ ቪዲዮ ማቴሪያል ሞዴል ኤግዚት ኤግዛም ጥያቄዎችን የያዘ ስለሆነ ሁላችሁም ብትከታተሉት ብዙ ነገር ታተርፉበታላችሁ። ከናንተ የምትጠበቀው እንግዲህ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ አድርጋችሁ መጀመር ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ እንሄዳለን ማለት ነው። Okay, question number 1. ABC Limited is facing frequent delays in production. After analyzing the situation, the manager sets clear targets, prepare schedules and decide the steps required to meet deadlines. Which function of management is being performed? A. Organizing, B. Staffing, C. Planning, D. Controlling. Okay. ኤቢሲ ሊሚትድ የምንለው ይህ ካምፓኒ እንግዲህ ፍሪኩዌንት የሆነ ፕሮዳክሽን ዲሌይ እያጋጠመው ነው። ሲቹዌሽኑን አናላይዝ ካደረገ በኋላ ማኔጀሩ የወሰዳቸው ማኔጅመንት አክቲቪቲዎች ወይም ደግሞ ፐርፎርም ያደረጋቸው ማኔጅመንት አክቲቪቲዎች አሉ። እነዚህም ሴቲንግ ክሊር ታርጌትስ፣ ፕሪፔር ስኬጁልስ ኤንድ ዲሳይዲንግ ዘ ስቴፕስ ሪኳየርድ ቱ ሚት ዘ ዴድላይን የሚሉት ናቸው ማለት ነው። ሶ የትኛው ማኔጅመንት ፋንክሽን ነው እዚህ ጋር ፐርፎርም የተደረገው? እነዚህን መመልከት ያስፈልጋል። ሴቲንግ ክሊር ታርጌትስ፣ ፕሪፔር ስኬጁልስ ኤንድ ዲሳይዲንግ ዘ ስቴፕስ ሪኳየርድ ቱ ሚት ዴድላይን። ሶ ዚስ አር ዚ ፋንክሽንስ ኦር አክቲቪቲስ ዛት አር ኮንቴንድ ኢን ፕላኒንግ ማኔጅመንት ፋንክሽን። ናይስ። ፕላኒንግ ኢዝ a primary function of management. First we have to plan and then we can proceed to the next management function that's called organizing management function. So ፕላኒንግ ስንል ግን እዚህ ጋር የመጀመሪያው ማኔጅመንት ፋንክሽን ፕራይመሪ ነስ the first function in management is planning. so ፕላን በምናደርግበት ጊዜ ታርጌቶችን ሴት ማድረግ፣ ስኬጁልስ የምንላቸውን ፕሪፔር ማድረግ and we have to decide alternative course of actions and steps as well to meet the deadline and objectives. ስለዚህ ይህ ፕላኒንግ ማኔጅመንት ፋንክሽን ይሆናል ማለት ነው። ቾይስ ሲ። Question number 2. At XYZ Private Limited, the manager divides work among departments, assign duties and establish authority responsibility relationship. This is A. Planning, B. Organizing, C. Staffing, D. Directing. ሉክ አሁንም ልክ እንደ መጀመሪያው ጥያቄ ሁሉ እዚህ ጋር እነዚህ ማኔጅመንት አክቲቪቲዎች በምን ውስጥ ነው የሚገኙት የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። ዲቫይዲንግ ወርክስ አመንግ ዲፓርትመንትስ፣ አሳይን ዱቲስ ኤንድ ኤስታብሊሽ አውቶሪቲ ሪስፖንሲቢሊቲ ሪሌሽንሽፕ። ሪመምበር እንግዲህ ኦርጋናይዚንግ ማኔጅመንት ፋንክሽን ስንል ፕላን ካደረግን በኋላ የተለያዩ ኦርጋናይዜሽናል ኢሹስ፣ ካርዲናል ኢሹስ፣ ስትራቴጂክ ኢንተንትስ የምንላቸውን ሴት ካደረግን፣ ዲተርሚን ካደረግን፣ ፕሪፔር ካደረግን በኋላ የግድ ምን ያስፈልጋል? ኦርጋናይዝ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። So organizing as a management function is concerned with dividing works into smaller units and we have to attain similar or homogeneous activities into departments. That's called departmentalization. So we have to create a department by taking similar or homogeneous activities together. ተመሳሳይ የሆኑ ስራዎችን በመውሰድ ወደ አንድ ዲፓርትመንት ማስቀመጥ ወይም ደግሞ በአንድ ግሩፕ ውስጥ ማስቀመጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። or dividing the work among departments. organizational activities የምንላቸውን ድርጅት ውስጥ ያለውን ስራ በሙሉ ወደ ዲፓርትመንቱ ዲቫይድ ማድረግ ወይም ደግሞ ዲፓርትመንት መፍጠር and assign duties, responsibilities, authority, responsibility, relationship to who reports to whom የሚለውን ዲፋይን ማድረግ ያስፈልጋል። so this is organizing management function. choice B. ሶስተኛው ጥያቄ management is considered a dynamic process because A. it has fixed rules, B. it involves continuous decision making, C. focuses only on profit, D. applies only to business. ማኔጅመንት ዳይናሚክ ፕሮሰስ ነው።
and it is a continuous process and dynamic process የሚያስብለው በምን ምክንያት ነው? What is the reason behind? So management has fixed rules ይላል. This is false. Why? Because management doesn't have a set of fixed rules. Necessarily fixed የሆነ ሩል የለውም management. Yes, dynamic process ለመባል የግድ fixed rule የለውም. Dynamic process ለመባል continuous process ለመባል yes, management static መሆን የለበትም. Management is not static. Yes, ስለዚህ choice A አይሆንም ማለት ነው. B involves continuous decision making. C focus only on profit. Management is not only concerned with making profits. D applies only to businesses. ለቢዝነስ ብቻ አይደለም apply የምናደርገው ማኔጅመንትን. It works for each and every organization regardless of size, regardless of type, regardless of nature. ምንም ይሁን ምን profit seeking non profit seeking ይሁን ቢዝነሱ ማኔጅመንት ያስፈልጋል። ስለዚህ ማኔጅመንት ዳይናሚክ ፕሮሰስ ነው ለማለት it involves a continuous decision making. Yes, management is dynamic. Why? Because the external environmental factors are dynamic in nature. So to cope up with these dynamic factors or variables comes from the external environment, the internal organizational system or the management should be flexible enough and should involve in a continuous decision making process. ስለዚህ choice B ይሆናል ማለት ነው። አራተኛ ጥያቄ Mr. Rahul motivates employees, guides them to improve performance and maintains effective communication with the organization. Which function of management is Mr. Rahul performing? አሁንም እዚህ ጋር እነዚህን አክቲቪቲዎች ነው የምትመለከቱት። በነገራችን ላይ እዚህ ቪዲዮ ማቴሪያል ላይ በዋናነት ማኔጅመንት ፋንክሽንስ የምንላቸውን ነው የምነግራችሁ ወይም ደግሞ ጥያቄው በዋናነት ፎከስ የሚያደርገው ማኔጅመንት ፋንክሽንስ ላይ ነው። Yes, planning, organizing, staffing, leading and controlling management functions. The basic 5 functions or activities of managers የምንላቸው ማለት ነው። Okay, ስለዚህ ሚስተር ራሁል ምንድነው ያደረገው? ሚስተር ራሁል motivates employees. Yes, guides them to improve performance and maintains effective communication with the organization or effective communication with employees of the organization. ስለዚህ የትኛው ማኔጅመንት ፋንክሽን ነው ሚስተር ራሁል ፐርፎርም ያደረገው ስንል ዳይሬክቲንግ ማኔጅመንት ፋንክሽን ኦር ሊዲንግ ማኔጅመንት ፋንክሽን ነው። ለምን ዳይሬክቲንግ ኦር ሊዲንግ ማኔጅመንት ፋንክሽን is concerned with motivating employees, guiding employees, setting a direction for employees, yes, creating or maintaining an effective communication with other employees. ስለዚህ ይህ ዳይሬክቲንግ ማኔጅመንት ፋንክሽን ወይም ደግሞ ሊዲንግ ማኔጅመንት ፋንክሽን እንለዋለን። ቾይስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። Question number 5. To managers use the same resources, manager A achieves higher output because he or she better anticipates changes and adjusts plans accordingly. ሁለት ሪሶርሶች እንግዲህ ያላቸው ሪሶርስ የሚጠቀሙት ሪሶርስ the same resource ነው፣ ግን ማኔጀር A የምንለው የተሻለ performance which means higher output ነው achieve ያደረገው። Why? Because he or she better anticipate the change and adjust plans accordingly. ይችኛዋ እዚህ ጋር ቀይ ያደረኳት ናት እንግዲህ ዋናዋ አክቲቪቲ ማኔጅመንት አክቲቪቲ ማለት ነው። he or she better anticipate changes and adjust plans accordingly. ይህን በማድረጉ የተሻለ higher output achieve ማድረግ ቻለ ማን? ማኔጀር A. ማኔጀር A's success best reflects management as A rigid process, B a profession only, C a dynamic and continuous process, and D a purely scientific activity. Anticipate changes and adjust plans accordingly is more concerned with management is dynamic and continuous process, not a rigid process, not only a profession, not only a scientific activity. ስለዚህ አስቀድሜ የሚላ ጥያቄ ላይ ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ጥያቄዎች ሰርችላችኋለሁ እዚሁ ቪዲዮ ማቴሪያል ላይ ማለት ነው። ስለዚህ
ይሄም የሚያመለክተው ምንድነው ማኔጀሩ አንቲሲፔት አደረገ በተሻለ መንገድ ከኤክስተርናል ኤንቫይሮንመንቱ ሊመጣ የሚችል ቼንጅ ምንድነው ብሎ አንቲሲፔት አደረገ ዘን ፕላኑን አኮርዲንግሊ ምን አደረገው አጀስት አደረገው ሪፕላን አደረገ ወይም ደግሞ ፕላኑን ሞዲፋይ አደረገው ማለት ነው plans are subject to modification yes ፕላን አንዴ ዲሳይድ አድርገነው ወይም ደግሞ ፎርሙሌት አድርገነው የምንተው ሳይሆን depending upon the situation depending upon the change comes from the external environment they are subject to modification ማለት ነው ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን እንጂ ስታቲክ አይደለም ማኔጅመንት ስታቲክ አይደለም ፕላን ስታቲክ አይደለም yes ስለዚህ choice C a dynamic and continuous process ይሆናል ማለት ነው because the manager anticipates the change ስድስተኛ ጥያቄ A startup initially focused only on quick profits. After facing losses, the chief executive officer involved employees in goal setting, redesigned the organizational structure, and introduced performance-based incentives. Which combination of management function is most evident? A. Planning and controlling. B. Organizing and staffing. C. Planning, organizing and directing. D. Staffing and controlling. እንደዚህ አይነት ጥያቄ ልትጠየቁ ትችላላችሁ አንድ ቾይስ ብቻ ያለው ወይም ደግሞ አንድ ማኔጀራል ፋንክሽን ብቻ ያለው ሳይሆን የኮምቢኔሽን ኦፍ ማኔጅመንት ፋንክሽንስ ልትጠየቁ ትችላላችሁ እንግዲህ ይሄንን በጥሩ ሁኔታ ለመረዳትና ለመመለስ አክቲቪቲዎችን ዲፋይን ማድረግ አናላይዝ ማድረግ ዘን ክላሲፋይ ወይም ደግሞ ካታጎራይዝ ማድረግ ያስፈልጋል ለምሳሌ ጎል ሴቲንግ የትኛው ማኔጅመንት ፋንክሽን ውስጥ ነው የሚገኘው ፕላኒንግ ውስጥ ይገኛል redesigning the organizational structure is an activity of organizing and introduced performance-based incentive which means motivation ማለት ነው introduce performance-based incentive ማለት motivation ማለት ነው ስለዚህ ሰራተኛው በተሻለ ሁኔታ ፐርፎርም እንዲያደርግ ወይም ደግሞ ያለውን ኢፈርት እንዲጠቀም ፐርፎርማንሱን መሰረት ያደረገ ሌላ ኢንሰንቲቭ አለ ማለት ነው ይሄ ሰራተኛው ሞቲቬትድ እንዲሆን የምናደርገው ሜካኒዝም ወይም ደግሞ ሚንስ ነው ስለዚህ goal setting is planning redesigning the organization structure is concerned with organizing and introduce performance based incentives directing or leading management function so የትኛው ነው የሚሆነው ማለት ነው planning organizing and directing የሚለው choice C ይሆናል ማለት ነው ሰባተኛ ጥያቄ the principle which stated that there should be one head one plan for a group of activities having the same objective helps in avoiding overlapping of efforts identify the principles of management so there are 14 principles of management identified by Henry Fayol 14 principles of management የሚባሉትን አይደንቲፋይ አድርጓል ማለት ነው unity of command unity of direction discipline initiative የምንላቸው ብዙ spirit de corpus የምንለው ወይም ደግሞ synergy የምንለውን ነስ ከዚህም ባለፈ ብዙ 14 principles of managementዎች አሉ ስለዚህ one head one plan for a group of activities and the same objective ያስፈልጋል ሁሉም members of an organization they move towards achieving a single objective of an organization under a single plan or one plan ይሄ unity of direction እንላለን ማለት ነው ሁሉም በዲፓርትመንት ውስጥ ያለ members of the department ድርጅት ውስጥ ያለው ሰራተኛ members of an organization they move towards achieving one objective under one plan yes so for a group of activities ምን ያስፈልጋል one plan ያስፈልጋል for a group of activities one head ያስፈልጋል for a group of activities the same objective ያስፈልጋል ማለት ነው this is said to be unity of direction ይባላል unity of command yes and employee ወይም ደግሞ an employee must receive an order from one head one supervisor አንድ ሰራተኛ ኢሚዲየት ሱፐርቫይዘሩ አንድ ብቻ መቻል አለበት ሁለት ሱፐርቫይዘር ሊኖረው አይገባም ኮንፊውዥን እንዳይፈጠር ለማድረግ የግድ ዩኒቲ ኦፍ ኮማንድ የሚያዘው ምንድነው አንድ ሰራተኛ ከአንድ አለቃው ነው ኦርደር ማግኘት መቻል ያለበት የሚለውን ያስቀምጣል ማለት ነው ሶ በዚህ ጥያቄ መሰረት ግን ዩኒቲ ኦፍ ዳይሬክሽን እንለዋለን ማለት ነው The last question in this video material is question number 8
According to the principles of management, employees should be treated fairly and equally, and there should be no discrimination or favoritism in the organization. Which principle is it? A. Order, B. Equity, C. Discipline, D. Initiative. ኦኬ ይህም ስለ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ማኔጅመንት ነው ጥያቄው። እንግዲህ እዚህ ጋር ኤምፕሎይስ ሹድ ቢ ትሪትድ ፌርሊ ኤንድ ኢኳሊ ነው የሚለው። ዲስክሪሚኔሽን ኤንድ ፋቮራይቲዝም መኖር መቻል የለበትም። በሰራተኞች ዘንድ ምንም አይነት ዲስክሪሚኔሽን ምንም አይነት ፋቮራይቲዝም መሰራት መቻል የለበትም። Each and every employee of the organization should be fairly and equally treated. So order አይደለም equity, B, C discipline, D initiative. The best answer for this question is equity. Equity ማለት equal or fair treatment of employees ነው. No discrimination, no favoritism in between or among employees of an organization. ስለዚህ ኢኩዊቲ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ማኔጅመንት ስቴት የሚያደርገው ይህንን ነው ማለት ነው። ቾይስ ቢ ይሆናል። በዚህ ቪዲዮ ማቴሪያል እንግዲህ እነዚህ 8 የተመረጡ ጥያቄዎች ናቸው። ፎር ሹር ኤግዚት ኤግዛም ላይ ሊመጡ የሚችሉ የሚጠበቁ አይነት ጥያቄዎች ናቸው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ማቴሪያልም ፓርት 2 አዘጋጅቼላችሁ መጥቻለሁ። ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ. Don't forget to subscribe, share, like and comment. Thank you again.